Babay Vlog. Anak ni Clark to. Oh. Anak ni Click. Ate Kay. Eto na si Eve. Oh. Babay Vlog. Oh, Babay Vlog. Putong mo, hinga ka na. Malapit na, sige. Yung 10 na. Oh, sige, okay. Mas 4 ka. Ati Papa. May mga paganto-ganto ka pa. Lalaway eh. Ay, okay lang. Ano? Ito mo dyan. Ha? Apuchi, apapa, Babay Vlog. Apo ko to, pang number 8. Ayan, oo. Babay Vlog. Oh, Babay Vlog. Lahi kasi kaming mga Kastila, kaya mga mistiso kami. Nanay ko parang incheck na Kastila, ang tatay ko parang Kastilang ewan. Basta alam ko, I claiming Kastila kami, mami. Yung mga kutis namin, di ba? Babay Vlog. Thank you for watching. Babay Vlog. Yo, mamen! Para vlog! Shout out! Ala, malikot na pala to. Tanggalin ko yung mga Sige, apo. Hoy! Hoy! Oh, doon ka na sa manito. Dali. Dali. Ay, ayun o. Babay Vlog. Pag-vlog na to, sabi mo, Babay Vlog. Alam mo, Babay Vlog. Oh, yan. Iyak na to. Labay. Babay Vlog. Babay Vlog. Kapit. Oh, Babay Vlog. Wala na, ayun na. Kinarga na siya ng mami niya. Ayun na. Babay Vlog. Pang number 8 na po ko yan. Laboy na yan. Babay Vlog.